السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للإيتانسيل فيزيك دوزيام اسي، إذن على بركة الله غادي نبدا التمرين 14. Alors, quelle est la pression au point A? هذا هو le point A. Le point A, c'est 100, 120 hectopascal. Hectopascal, là, il y a bien 120. Pour 2, quelle est la pression du point C? هذا هو le point C. Alors, voilà le point C. 100, 1000, 1012. 1012. Le point C, 1012. Alors, exercice 15. Alors, les couches de l'atmosphère. Qu'est-ce que l'atmosphère terrestre? Où se situe-t-elle? Alors, l'atmosphère terrestre, est l'enveloppe gazeuse entourant la Terre que l'on appelle air. Voilà, هذا هو l'atmosphère. L'atmosphère terrestre. غنكتبها باش نقولوها pardon. الغلاف الجوي قلنا هو واحد الغلاف. Donc 15, exercice 15. Alors 1, alors l'atmosphère. Alors l'atmosphère terrestre. نتمنى انه يبان. l'atmosphère terrestre كنتمنى ان الكتابه تبان لكم et l'enveloppe gazeuse entourant la Terre que l'on appelle air. يعني تنقولوا عليها الهواء. Alors deuxièmement, ثانيا l'atmosphère. نحاول ما امكن انني نقرب. Alors, deuxièmement, l'atmosphère a-t-elle une grande épaisseur par rapport au rayon de la Terre? De combien de couches est-elle constituée? Alors, l'atmosphère est détendue sur un rayon d'environ 1000 km au-dessus de la surface de la Terre. Donc, elle est inférieure au rayon de la Terre. Alors, l'atmosphère est étendue sur un rayon. يعني الغايون يعني كينتشر على واحد الغايون تقريبا يعني d'environ 1000 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. لأن الغيون ديال لا تيغ كما كتعرفوا هي 6371 كيلومتر. الوغ غنديرو هنا غيون دو لا تيغ et 7371 kilomètres. Alors, et aussi, les couches de la Terre, il y a normalement 4, mais au moins 5.
les couches de l'atmosphère, par exemple, les couches de l'atmosphère, 105. Alors, 3. Comment appelle-t-on la couche protectrice contre les rayons ultraviolets? Où se situe-t-elle? Alors, la couche, عرفناها هي la zone. لا كوش اللي كنعرفوا اصلا هي لوزون معروفه، هي اللي كتحمينا من لي غايون، يعني من الاشعه فوق بنفسجيه. الوغ 3 la couche d'ozone se trouve la couche الشق الاول la couche protectrice contre les rayons ultraviolet et la couche راه مع الزربه تنكتب ولكن راني تنهضر اوغالمون la couche d'ozone. Alors où se situe-t-elle? تنعرفوا على ان la couche d'ozone كاينه stratosphère. Elle se situe dans la couche stratosphère. Alors 4, dans quelle couche de l'atmosphère vivons-nous? Alors la couche اللي هي كيعيش فيها الانسان هي la première couche, هي la troposphère. Alors nous vivons dans la première couche, la troposphère. Alors que contient-elle d'essentiel؟ في نظركم اشنا هي هاد لاكوش تروبوسفير؟ اشنا هو ليسونسيال فيها وعيش فيها الانسان؟ يعني سهله ان لاكوش تروبوسفير راه فيها واحد لا توتاليتي ديال لير، لا ماس دير كبيره بزاف، راه تقريبا 90%. elle contient الشق الثاني elle contient 80% d'environ تقريبا d'air. Voilà, il contient 80% d'air. Alors pour exercice 16, alors la figure ci-dessus montre deux régions de l'atmosphère terrestre. Alors la pression en A est différente de la pression en B. La flèche indique le sens du mouvement horizontal des masses d'air. يعني les masses d'air جايين هوك، يعني من A à B. Alors quelle est la cause du mouvement horizontal? Quelle est la cause du mouvement horizontal des masses d'air entre les deux régions A et B? في نظركم اشنا هي la cause? C'est la pression. Alors la différence de pression entre les deux régions هو اللي خلق لنا هاد الموفمون هذا. Alors à cause de la différence de pression entre les deux régions A et B. Alors question 2. Les mesures de pression ont donné les deux. Les mesures de pression ont donné
les résultats suivants. Alors, 984 hectopascal et 1012 hectopascal. Alors, quelle valeur de pression correspond à chacune des deux régions? Alors, la région A, غادي تكون فيها لا بريسيون طالعه على لا ريجيون اللي فيها لا بريسيون نازله على حساب الموفمون ديال لي فليش. الوغ on a 2 donc 2 A غتكون فيها 1012 هكتوباسكال et B غادي تكون فيها 984 hectopascal. هذه هي la valeur ديالهم. Alors 3, comment appelle-t-on le mouvement horizontal des masses d'air? Tout simplement, on l'appelle le vent. Alors لأن هذا الموفمون هذا horizontal هو اللي كيعطينا الريح. Alors on l'appelle le vent. Alors 4. Au niveau de quelle zone A ou B peut-on prévoir un mauvais temps? Un temps, c'est-à-dire perturbé, le temps خايب, donc le temps perturbé est prévu au niveau de la zone B. علاش حيت فيها هاد سميتو ناقص. Donc, un temps. نكتب un temps. كنتمنى أنكم تشوفوا. نستعمل الكتاب الآخر باش نكتب. أنا تنخاف ما تبانش لكم الورقة. دونك الكتاب غيكون عندكم غادي نحاول. Alors, un temps perturbé. Oui, un temps perturbé. كنحاول ما أمكن أنه تبان لكم الورقة est prévu ou bien sera prévu à la zone B. À la zone B. Alors, exercice 17. Alors, 1, comment réalise-t-on? غادي تكونوا قريتوا المقدمة. Alors, comment réalise-t-on une carte météo? On réalise la carte météo à l'aide ou bien à partir des valeurs de pression, des valeurs de la pression. من دوك les valeurs ديال la pression atmosphérique. Mesurer par les stations. Les stations météo du monde entier. Alors, deuxième question, qu'appelle-t-on un anticyclone et une dépression? Alors, anticyclone, c'est la zone à haute tension, à haute pression, pardon. La zone à haute pression. Et dépression, dépression, c'est la zone à faible pression. À faible pression.
Voilà, question numéro. Donc ici c'est 1. Ici c'est 2. Alors 3. Localise sur la carte une dépression et une anticyclone. Alors voilà. Sur la carte, alors dépression. Alors sur la carte dépression. Ici c'est 3. Dépression. اللي هي عندنا هي D. Et anticyclone A. D et A. Alors 4, en quoi cela nous renseigne-t-il sur le sens du vent? Alors 4, la pression ou bien le sens du vent. يعني le vent الرياح كتمشي من لا بريسيون اللي عندنا المنطقه لا زون اللي فيها هوت بريسيون المنطقه اللي فيها faible pression. Alors le vent ou bien le sens du vent, le vent se déplace de la zone à haute tension, à haute pression, pardon, à la zone يعني كيمشي من لا اللي فيها الضغط كبير لا زون à faible pression. اذا هذا هما تمارين الصفحه رقم 17 مع الشرح. كنتمنى انكم فهمتوا. شكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى الراي ديالكم في القناه، وما تبخلوش عليا بالبارطاج ديال القناه مع اصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.